phone le ompuina kan changa ni zan lama evangelical week zan khatna ka han manga zaina azan ni na le top zan kan no thleng le tareng meya he hun lu tak min roi thleng tu kam pathian chu fakin omro se pathian thu ilongai thlangu chanchin tha mathaya bungsom pakhat changsom ni pare ta tang hian kan chiarange nangni thokrim le phurit phur zong zong te u ka hne na local ula keman ka cholti rang che u ka ngong kolbat ula ka hne na zero u thunwai rol le ril ruin ngai tlom tak ka ni hi ti chuan in tharau tan cholna in huang ka ngong kol chu anoma ka phur po azang ani ati a bungsom pahni changsom thum thui kan chia lenge tupo kalama tang lo chu midawan ni tupo mila khom pui lo chu nan ti darani athu kan chiarte lalpan kan zatan ma samro se trong trying u engkim ti thei kan pa van ro puyami ni zana evangelical week tan zana nangman min ompui to a zanina zan ni na le atop zan min roi thlen le wang lom thu kan thila che he kan program hilal pa nangman ma somla longa thatu te zong zong thin lunga nunga na tho theina turin I tharau thiang nim tan pina karon di le lali so Krista mingin kan di la che amen tuna chuam evangelism sub committee secretary thupuang turin lo somang u pathian kai shoina zara evangelical week kharzan te khalo theng le ta der maya pathian hena lom thu om sela zanin kan khom dan tu program chu shoi tu pu h lang moya branch assistant leader aninga tran tu tlangwal remna enga sub committee member thu soi tu tlangwal kelan mingchoya branch leader solo turin tlangwal al mun puya tuan Christian Chalai Paul ta hian komin sung hian hom sang sang mi som ni en kol kan en kol tua tuna hian mi so pasari en kol lai mek kan neya mi pathum te min chu sana chung te chu protective form a hian puitling paruk le no pang pathum anoma Grace Rescue Ministry chite a hian puitling panga le no te pakhat amro home a hian pakhat Jesus Army Home mulmama pakhat ani kumdanga kan lo ti thina in kumin chung hian week chung hian fe chu program kan mang thai don lawa shipui lenga wangte in harsana kan toka chungte chu kan mang thei don talowa chumi thakna nipa forming branch evangelical week honna nipa polin pathian ni choni chonu khan khom sang sang pathuma protective form ale Grace Rescue Ministry home ale amro ate branch committee member tele sub committee member te in sem darin hun man pui an ni lom thu soina neila branch committee on branch committee tena sub committee te rom manna minram ti saka evangelical week mang thai tura kan rom manna te minram ti saka vai an chunga lom thu kan soya sub committee on ushering and decoration ten banner mo tak min siam saka vai lom thu kan soi boka chan vong nei tu tur zong zong tele anei to zan masalama nei to te chunga lom thu kan soi boka pathian ni chhnuwa protective form te Grace Rescue Ministry le amro and call to 10 in khom na hun kan nei tur thu te kan thena anin rem min ti saka vai an chunga lom thu kan soi boka evangelical week sim tu zong zong te chunga lom thu kan soya ato ber pathian min kai soina lom thu kan soi ni scarle branch program lo ngai tha ila swai tuwa tlangwal VL rin dika tran tu nula min than sangi thu soi tu nulalal fakmi fanai branch treasurer solo turin tlangwalal mangai zuala amuna kaushan hol aniang chantu tlangwal remna enga lo so mang u pathian tu thiang limi lo ngai thlang muto reng in ti kan ilova famkim to reng in ti po kan heklo Krista mi man chan chu kaman theida lo mo ti in au min ka zo kani unaw te umana kai ngai lo amai ro chu he thil pakati ka ti thin nunglama thilom te chu theingila malama thilom te chu banin Krista isu pathian
chunglam ko chan lom man muturin tiam chin lam chu kapan tral ani chuti chuan puitlinga piang chuti ang ri ru puin ni omang u tin engkonga po ril ru danglam pu in lo ni chuan chu po chu pathianin ala hriat tirang chu engpo ni sela kan thlen chin atang khan mai son zelang u lalpan kan thiang lim sirte mal min som sak ro se lo tong tang u lalpa kan pathian min hangai tu imi ve na le imi ompuina in hena long thu kanon soya zan ina te helai huna lalpa evangelical week te atop na hunte kan lo thleng le towa lalpa min ompuina zong zonga in hena long thu kanon soye lalpa zanin hian nang lo ro pui perla lalpa zanin kan hun man tur I fakla ron satur te lalpa in hena ron hlana iro puina ron sakthei nan te ron dila tin lalpa I thucha ron pung chuak tur lalpa te po lalpa khongai takin I thucha te ro pui takle lalpa I thucha te nung taka lalpa nangma dudan taka aron pun chu theinan in hena ron dil boke zanin kan hun zong zong I kudaron hlana nangin ro puina te choi moina te thil ti theina te lo changze lang che Chujui Fupai Su Krista mingin karon dile Pathian fak la saturin tlangwa lal mon puya ilo so mang u I thu hian min thla muan thin I o hian min ti chak thin he kho vel ru lu ai hian ka ngai lu zot I mangai thu Kacaglu Sang ni apo Min kalsan Lo I nai re Do tu la Ka min hum min Katan do kan I buat say chi Thăng chế cái ta ini ita kani min lesi thil dang zong zong ai po hiani nang kani kalo me isu Chandam na dang na omlo gong dang reng hi a omlo gong le thu taglal iswa nang ma chau hi nun gong ini thăng chế cái ta ini ita ka ni min lesi thil dang zong zong ai po hiani nang ka ni
paro biberose. Pathian phak na ro pui tak mai kan ngai thla theya alom hle mai tlangwal mon pui chunga lom thu kan sei ni tuna chuan thu sei turin tlangwal kelal ming choya branch leader lo so mangu hei zanina evangelical week sang ni le som ni pakhat hun nung atop zan an lo thleng le ta reng maya kumdangang ni sela biakina ahu hoin hanin khomin hun han mang theila aduam hle maya amaro chu covid-19 sipuya wangin biakina hu hoin kanin khom theilawa hengpo ni sela zanin evangelical week program ina tanga lo manga lo thlir tu zong zong te KTP hian enge kan ti turnia enge kan ngai poimo ber tur ti hi zanina hian kan om hun thewa lo zir chok theila ka du hle ani pathian thu ngai thang u chanchin tha lukaziak bunga chang som ni pasari atanga som thum pani levia ko thu tin chung zo chuan a chuaka chia choina hmuna thu chia khon tu pakhat a ming levia amua tin a hena miron zuiro atia ti chuan engkim akalsana athova azuita a tin levia chuan a ina I suatan ruai ro pui takathea ti chuan chia khon tu te bidang te ne mitam takin an ma ni an kil pui hloma tin farisai te lekhaziak tu te nen chuan azir tir te chunga an phun noya enga tinge chia khon tu te le misual te hne na in eya in le an tia tin I suan an hne na misel te chuan doctor an ngai lova mi bor som te zokin an ngai ani mi fel taktelam tura local kanilova mi sual telama simtir tura local kanizo atia achanga mundanga mi kan chiar lenge chanchin tha lukaziak vek bungsom pakwa chang khat atanga chang sari isuale zakaya chanchin ani tin Isua Jericho khuwa aluta achun pel dona tin ngai te mi pakhat a ming zakaya oma chumi chu chia khon ho tu ania ama po a ho salea tin Isua chu mi engang nge ani mu atuma mi puya wangin ama la atoi sia mu theilawa ti chuan atlan khala a enturin theipui kunga alona chumi kong chu aron zo tur ani sia tin Isua chumi mun athen chuana da ka anena zakai lo chuk thuai ro voina ina ka theng tur ani atia tin man mo takina chuka lim takin ama chu atheng ta tin chu an mu ve le an za in misual te hne na theng turin alu tak so an tia an phun noya evangelism hi Greek trong evangelion tia changalak ania chanchin thashil na tina ni chu lali suwa chanchin tha thupui beraneya war takapuang chuak thin te chu evangelical ania ma se mitam tak chuan mission ti nen kan man pol a mithiam then khatin an soidan chuan mission ti chu chanchin tha la hrelo te hne na athar dia ya chanchin tha hril na tho na hi ni an tia ti chuan evangelism ero chu chanchin tha lali suwa chanchin lo hre to tu ma se
nung tol le te ne na chan chin tha sil thar le na hi ani an tia engpon ni sela khalam chu kan thupui ani lo wangin kan du to kanga zanina hian lali suwa misual te thian ti thupui mang hian pathian thu kan zir ho don ani pathian ne na mal som na dilin hi tong tra yang u lalpa kan pathian min mangai tu kan be sei hau lo kan in khom te hi min ti pahla in khom thailo khopin kan omang ti po kan ngai to lo lain covid-19 ripuya wangin lalpa i ko san hote christian thalai polte nangma pola chi bai bu ka i biak bu ka in khom thailo in hun re tak kan oma chuti chung chuan lalpa imi te hi kan tharau nun ram achawane kan hnung tola irong bol tur pen chuaka midang te hena suai tur ni si hian ma ani ngei po inen kan thleng zo lo chu ni lalpa zan in evangelical ui kan man top zana hian imi te hinangin min sereng la kan ko chunga hian tharau dik tak nang ma tanga chuak tharau chu ron siam thar le la irong bol na chanchin thasil na hi thok thei turin midang te hena soi thei turin nangin min buat sai thar leang che kan hne na lo cheng la i thu kan soi te hi kan hlok na turin mal min som sakang che chung chu kan lalpa isu mingin kan di le amen khovela hian nun phung pa ngaya nung chin tila mi pa ngai in ti chin chu tiang ang chuanin thian sual mi ten mi sual an ti te thian ni hi tu man kan du lo ani mi ten enga man ngai lo drugs addict kan ti te khotlang po in he takan hnol sir lama kan en kan da he deuh te drugs addict kan ti te zungol ve te ruk mang te thian ni hi he kan du than na hian athang thot lo ani tu man chung mi te thian nget bulfuk ni chu kan du lo ani ma se anung kan zoi lali suwa hi ngai toila lali suwa hi chuan van khopuya a thian te mi fel mi thiang hlim ama fak thin te ama choi moi thin te kalsanin khovela hian mi sual te thian nia an hne na ron thlenga an ma ni ron lu chil turin aron kal ani pathian thu kan chira khan kan hmu'a lali suwa zakaya ina athen thu le chia khon tu levia ina misual te ruai akil pui thu kan hmu'a zakaya hi chia khon tu po nei lawa chia khon ho tu ania a ho sa hle angti arin theya tin levia hi chia khon tu ania heti hun lai hian chia khon tu te hianin mithiam jok ten an soidan chuan an chia khon hi diklo takin midang ten chian choi tur ba hi an lak saka an in ti ho sa thina ni an tia chumi ni wang chuan an hlep ruk na sat ma fangin chuti hun laia minol pui mai ni lo abik taka sa khorong bol tu in ti te chuanin an ten ema misual top khoka an ngai ani chutiang mi ten a chun lali suwa hi aron thenga misual te a hun lai misual an ti te kha ruwa yakil pui ani chu mu thei lovin heti hun lai kan soita kang khan farisai te le khaziak tu te khanin an mu a lali suam misual te ina aluta choi ai pui tamai kha an ngai thiam lo an phun noi ta ni an ni ngai dana chuan mi fel pathian fapa ka ni in timeu chu he khovela aron kalanga mi fel sa khorong bol tu ahun laya mi te po in mi fel in sum thei an ti te ina hian aron thlenganga ruai te akilanga ariakanga chu tiang tur chon lali suwa kha an lo nga ya ma se chu ani ta hau lo mai isua hian khovela hian tum manaya
atuma achianga angai poimo ber chan chin tha hi ashil theina turani chuan misual the thian ni hi azak hau lova azak lo mai ni lovin chu khovela aron kalchan ahna pui ber ani le lali suwa nungzui tu Christian thalai pol te hian chanchin thashil chu kan na pui berani vem nge nuam kan ti zong in nuam kan ti zong le kan hlim pui zong in rong bol na ming pu ve si in program kan seta hun kan mang thin ti te hi ngai tu tham tak ni in ka sia ma ni lo in ngai tu ila Isu khovela le lai khan athu soi chanchin thange chu mi ten an oya mi pui tam tak angai thaturan local khoma an lo pun khom theina turin lali su khan khovela lai khan thil mak tam tak ati thina chu thil mak ti awang chuan mi ten an ngai sanga lali su kal to na chuanin an pung khom luya athu soi ngai thaturin tlanga te dil kamate aom nam huna pianga lali su thu soi ngai thatur khan mun san san atangin mi puyan on pung khom thin ani damlo te ti dama mithi te kai thowa mi ko chungaram huai om te no chuaka kan soi seng lawang athil ti lali su athil ti ro pui tam takhi atam lutuka kan soi seng lawang chung zong chu lali su hian khang athu soi chanchin tha thu tak mi tenan siata an lo poma ama an lo rina pa hne na chatuana an chol ve theina tura an lo rin theina turin chung mi te chu a hruai khom theina turin lali su hian chanchin tha ashil na phena man ruwa khang thil makha ti thina ni a lo thling hle maya chung a thil ti mak be se ya du wang chon mi puyan lo pung khoma chung chu chanchin tha chan dam na chanchin tha ngei ama kong le thu tak le nun na ni thui alo sil ta thin ani Christian thalai pol te po hian KTP member an lo pun khom theina turin man ro chi sang kan mang thina ka hriat ve thei china po KTP kan in man san tir tangin KTP member te la jok biakin ron thleng phalo te hian biakin an ron thlen phak ve thei nan kan tiam han ruwa kan hriat zong hi kan phor chuak kimin ka hria achangin kan spota kan in khela achangin luya kan kala blanket kan suwa picnic type pin hun kan manga achang le instrument chi sang ri thei chi sang nen man ruwa kan chop chuaka music lama tuimi te an lo ni takin an ron khom theina turin an chak theina turin kan tiaka an ron pun khom nei theina turin kan in som khoma kan nei thil tha ber kan chop chuak thin ani atha ka tia kan ti zelang lali suan thil mak tam tak atia man ruwa manga khang mangkhan mi pui hip kho mangkhan khang kan thil ti chi sang kan thiam thil mangkhan KTP member biak in thleng phak lo te hi kan hip khom zelang tran kan la ang ai na sapon kan ti zelang ma se hei hi ka soidu chu ani kan thupui ber chu chumi phena chuan chan chin tha hi ni zero se mi ten chan chin tha lo dong sela KTP member biakin ron thleng phak lowa pathian chakna thin lung nei lo te khan he mun hi ron thleng sela pathian chak sela an mania pathian chu nungin lo in puang sela som po ngai lovin an mani in biakin lo thleng ro se chu kan thupui lo ni ro se chu lali suwa po anung kan zui po hian athupui ber ani KTP te po hian chu kan rong bol na man ro chi sang kan man phena hian kan thupui ber tur ani chanchin thashil mi ten hena chanchin thathen tir hi kan thupui ber tur ani atulania an hena chanchin tha athen theina tur ani phot chuan mi ten mi sual anti te thian ni hi lali suang hian Christian thalai pol member te hian kan za pui hau tur ani lova
suala wanga hliam tuara biak in thengam lo khopa in kil toya setanan aboi bea chutiang din hunan lo ding to ni po in keima ani tal hian an om na hun lali suang hian kan thlen chil turani lali suan vana tangin keini misual tamin chandam turin khovela miron thlen chila tortur zong zong atuara miron chan chuakang hian Christian thalai pol kan member in kil toite suala wanga hliam tuara in thlasung ngoya biak in eng po ron hungam to lo te hi keini tal hian anina kan thlen chirin chanchin tha hi kan hril turani an thian kan ningam turani chu Christian thalai pol member ten zan ina hian kan thria thar atulin ka thria lali suanga mi sual te thian ni tura anma ni buai puya an hne na thlenga an bula khosa a anma ni buai pui tur hian akongero chu bumbo hle ani za na kon paltlang chang te isu angami te soisel loa misual te miduk dak lo te bula achen le tak so anti te kan ngam angai don ani chung zong zong chu pathian minga wangin Christian thalai pol member te hian kan phurngam ve donem ti hi zan ina hian in zo ti la ka du ni chu tiang kan phurngam don lo ani chuan misual te thian lal isu Christang hian kan ni thei don lo ani achan chu isu anga misual te thian ni tura kan pen chuwa chuan chung zong zong chu akentel kong ani a kan zo tur ani a zanina hian hemi chungchanga hian pathian ro puina turin ka testimony pakhat soi ka du ani testimony hi ka soi khat viawa evangelism ke kan pen to na hian asinga sana pathian in puan na hi pathian khongai na zara ka tong zau zawa amaro chu mishing lam kan lan sar thei thina wangin testimony soi hi ka du meu lova maro chu zanina hian pathian ro puina tur ni sela lali suam misual te thian ti ne hian in mil em boka wangin ka testimony pakhat han puan chua kan du ani kumsang ni som borvel khani in ka hria thian hova evangelism ke kan pen tak tak lai ani a chuti lai chuan KS pakhat KS first class anti angchi hi sponsor tur kan neya ho mo omdu kan neya ti chuan an khuwa ka soilo wanga an khuwa tangin bedding aron thon an ka chungten anon thon done atia zana millennium center thanga khian kan chang thina aron thleng theilowa chutiang chuang kar khat don zantira tangin dar som khat som pani thlengin kan chang thina kan thian hovin atop chuan atopa chuan kar top lama a bedding chu ron thleng ve ta ti chuan homa ganin da luta amaro chu chu kan du sakte lul nen a om thadu lo hle maya homa tanga kain da tanga rei lo te atlan chuaka ti chuan thani khat an rol bowa anuam ti zongin a khosale a amaro chu anun khan nuamati tak tak to silo wakhatia khovela han chena han khosak le kha atopa chuanin homa om ka du eron tile thina kanin da lut le a kanin buai puya ama mo kan le a homa kanin da luta maro chu avoi ni na po homa kanin da lu tanga rei lo te a tlan chuak le a chu tiang alo ni zel ta kha chuan yang tinge kan tiang o kan tia chu tiang ari lu kan sen mek lai chuan homa oma du thuron soile a tun tum chuin ti sakleng miang kan tia kan in da lut le ani mishing lama tangai to chuan kan that sen thon te po kha ui oma na kan kalsana na tul zong zong chu tiang chuan tha kan senga ke kan pen ani a huat thala om du hle maya amaro chu pathian minga thok chuak kan ya kan tia kan in da lut le a amaro chu rei lo te a chu nu chuan homa tangin min chu san le ta chutan chuan kan mishing ril ru chuaka kan thinerim ve ta hle maya aron tile ni poin ngoi san to ang adu chen chen khovela hian tlan sela
homa hi chuan in dah lut tawh lo ila thang ani lo pan abeidon top khoka tak tak ani lo chuan in dah lut tawh lowang kan tia kan ril ru kan siam fela ti chuan hun a lo kal zela than hi thum a lo veya ti dan thin bokin anuna nin thu le khovela nuama ti lo thu ron soya homa min da le ro u ko om du atia ma se kan ngoi sana kan chang du lova ti chuan hun a lo kal zela atopa chuan amang ang lutuk hian tra o tro hian min ron nge na an veng ka soi lovanga chumi venga chuan ka oma chulaya chuan in ron kalanga chuta chuan kalo omang khongai takin homa min da lu le ram ro u katlan bo san to lowang cheu atia ti chuan kanin ron khoma chutinana na chu kan tia kan thian pa pakhat nen zana ruat la ser ser hnuaya hian chu veng chu panin kan kala homa in da lu kan tum le ta ani kan hriat angin veng tina hian hetiang ang rui hlo boya tangte miduk dak lo chen khom na le om khom na thin in hi a om deuh tlang puya colony yang te hian chu venga po chuan chung miduk dak lo te an chen khom na ni om ngei tur chu ni in ka hria kan vakal na kha chuina chuan a soina chuan kan han ki ka kan han luta chu kan sponsor nu ngei chu lo oma kongka kan lut che hi chuata papakhat hi alo chat tha pakhat thutlenga lo chat thla pakhat chaukalama chat thla pakhat pindana chat thla chung mi pa palikara chuan chunu chu lo oma kan sponsor thina chu kan thei to pin kan zila kan hawa ti chuan homa omi du tak tak chung kan in da lut le chenga aba kom le ni chung kan ti to ngai lowang kan tia ama chuan ka omanga tia ti chuan homa om tur chuan kan in tha fel ta ni ti chuan ka soita ang khan chu kan lu na in chu an veng mi te pon an hreven ni in ka hria miduk dak lo mi ten enga man ngai lo te om khom na mun ani mela ka ti ang khan pon kan chuak chu an then om chia in pakhat atang hian nula pakhat ron chuaka chu nu ron chuak chia le ke ni chu in atang kan chuak chia chu kanin to ka chu nu chuan min ron mela amit meng atang khanin he mi hringa in deu so na mit meng hi ka hmutani kha ina khosa thin om renga in ngai na mit meng he ta in da niam na kha ka hmuwa ka zak hle maya Christian thalai pola evangelism a po hruai tu pol a chena sa pol ni vesi khati anga min ron hmuwa kha ina cheng tok lek mit meng a min ron ena min ron hmu kha ka zak lu tu ka hoi po ka hoi chuak ngam to lova nuai lam bi in ka pen pheya ka kala ngatinge he mun a hian ka local reng o heti anga mol pho tur hian ka tia chuti anga ril ru ka nei mek lai chuan chiang em main pathian o ka seta lali suam sual te thian ti hi ka thin lunga aron rita dot maya chu o ka hriat rual chuan ka ma hian dar thalang lian pui ang mai hian aron om ni hian ka hria dar thalanga fia tak kan in hmuwa kan bal kan maya bal lai zong song kan hmuwa fia tak kan hmu kan tifai thina chu tiang aya fia chuan chu pathian ro puina ma a chuan da in ka om ni in ka hria chop le chirin ka sual na zong song ka in hre chuaka lali suwa anung ka zui ka ti arong ka bol sak thin ka ti chuan khovela ron kala misual te thian ni zak lova ke anung zui tu rong bol tu in ti hian lali suwa za pui lo hi ka za pui ani hi ka ti a minute rei lo te second rei lo te ka sual je hi ka in hu chuak fai feka chutan chuanin soitur pathian ma eng ma ka nei lo lalpa min ngai dam ro ti ba hi eng ma soitur ka nei lo ani kalau za pui ve ringot te kha ka in chira ka zak boka ti chuan pathian hne na ngai dam ka dir ta ni chuta tang chuan he evangelism rong bol na hian za thak tam tak paltlang don ma ila lalpa minga wangin ke ka pen thin
ka soidu na chan chu evangelism a tu te moin lakalang in la pe nang nakina chuan drugs addict kevung leng lungte damdoi inain kalpui langai nga an kal tha thei lawanga in kuanga kholaya an bai sui suyanga mi in drugs addict thiana mon ti cheunga an en shek chewanga damdoi da in ku alu tanga chutiang ang bok chuan an lo en cheunga chu mai ni lo HIV positive in buai pui hun te la thengang HIV laka filim fek maula ART center te HIV positive ang mai ni in lu hun la theng don kan lut thin HIV positive ten damdoi an la ang mai hian kan lut thina chutiang a mel hriat le han mu chang chon a hre om thin ani a za thak thin ani ma se chuchulali so Krista minga wangin ke kan pena mol phona ate ke kan pena lali so minga wangin kan tur thin ani churil ru chu Christian thalai pol member te hian puzel ulakadoni chumi in pu phaloni chuan herong bol na ro pui tak lali suan aron tho hin chun zom thei ngai lowang tur huamin mol pho huamin za huamin herong bol na hi tholu chil turani midang te dam na turin lali suan misual te thian ni azak lova keini ho hi mi te dam na turin misual te thian kan ni ve ngam do nem le anung kan zui lali suwa hi misual te thian ani si a athu kan soitelal pan malmin sop sakro se ole kan branch leader ne na tangin pathian thu cha ro pui tak me kan ngai thla theya khang kan thu cha ngai thak te kha ngai thaliam mei tu ni lawa ataka zom tu le nun pui tu ni kan tum theu don nia zaina kan in khom program chu kan lo du tok don tonga tong trai na hun kam manga chumi zo chu kam program te kan du tok mei don nia I tong trai ang u lalpa kan pathian min mangai tu evangelical week kan man zan khatna tangin nangma min ompuya min kai hroya zaina azan ni na le top zan lalpa min hruai thena wangte kan program abul tanga top thlenga min telpuya wangten lalpa lom thu kan thila che KTP YouTube channel tanga lo thlir tu zong tan po mal som na ani theida turin lalpa khongai takin zaina kan man zong te kha lalpa thlir tu le ngai thatu tan lalpa nangman ma ron somang che heng zong hi min magai min chandam tu kan lalpa Isu Krista mingin kan di da che